Vamos a comenzar. 자, 17과 십자가입니다. Vamos a ver la lección 17, cruz. 고린도전서 1장 18절에 보니까 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. Primera de Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 아멘. 자, 예수 그리스도의 복음의 핵심은 십자가와 부활입니다. Es que el núcleo de la cruz, del evangelio que Jesús es de Cristo, es la cruz y la resurrección. 그래서 바른 신앙을 가지려면 십자가가 무엇인지 정말 잘 이해해야 됩니다. Por lo tanto, para tener una fe correcta debemos de tener un entendimiento profundo de la cruz. 십자가가 왜 필요하냐? ¿Por qué es necesaria la cruz? 십자가가 절대적으로 필요한 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que la cruz es absolutamente necesaria? 하나님의 성품과 관계가 있습니다. Porque eso tiene necesidad a la disposición de Dios, esto tiene relación a la disposición de Dios. 하나님은 인간을 하나님의 자녀로 처음부터 창조했습니다. Dios hizo al hombre primeramente como un hijo de Dios. 그게 하나님의 형상, 하나님의 모양이라는 의미입니다. Y eso significa lo que significa ser hecho imagen y semejanza de Dios. 영적인 존재, 왕적인 존재 맞습니다. Entonces sí, es un ser espiritual y es un ser de realeza. 근데 또 중요한 게 하나님의 자녀로 만들었다는 거예요. Pero es importante que ha sido creado como hijo de Dios. 우리가 자녀들을 사랑하듯이 하나님의 인간을 사랑한다니까. Y de la misma forma que nosotros amamos a nuestros hijos, Dios nos ama. 그래서 하나님은 인간을 처음부터 최고 사랑스럽고 축복받은 존재로 창조했습니다. Por eso es que desde el principio hizo al hombre como el ser más amado y el ser más bendecido. 문제는 인간이 죄를 짓고 타락해서 하나님의 형상을 잃어버린 거죠. El problema es que el hombre peca y cae y pierde esta imagen de Dios. 타락한 인간은 하나님을 대적할 수밖에 없습니다. Y el hombre caído no tiene más opción que oponerse a Dios. 어제 강의들도 좀 잘 생각해 보시고요. Pensemos bien en las lecciones de ayer. 하나님 떠나서 타락한 인간은 하나님을 대적할 수밖에 없다니까. Es que el hombre que está separado de Dios no tiene más opción que oponerse a Dios. 육신을 따르고 하나님의 원수로 살 수밖에 없습니다. Y entonces sigue la carne y no tiene más opción que ser enemigo de Dios. 그런데도 불구하고 하나님은 인간을 여전히 사랑하십니다. Pero a pesar de esto, Dios sigue amando al hombre. 모든 자들이 멸망치 않고 구원받기를 원하십니다. Y desea que nadie se pierda, sino que todos se salven. 그래서 아담이 타락하고 아담이 죄 가운데 빠졌을 때에 아담이 하나님을 찾아간 게 아니라 하나님이 아담을 찾아오죠. Por eso es que cuando Adán cayó y pereció, es que no busca Adán a Dios, sino Dios buscó a Adán. 아담은 하나님한테 회개하지 않습니다. Y Adán no se arrepintió ante Dios. 오히려 자기 잘못한 거 없다고 계속 변명만 하죠. Es más, él siguió poniendo la culpa en alguien más. 하와도 마찬가지요. Es lo mismo con Eva. 그런데도 불구하고 하나님은 찾아오셔서 살아날 수 있는 길을 주셨어요. Pero a pesar de esto es que Dios los buscó y les dio un camino para cobrar vida. 그게 하나님의 사랑입니다. Este es el amor de Dios. 하나님 인간 모두가 구원받기를 원하십니다. Dios desea que todos se salven. 하지만 십자가가 왜 필요하냐? Sin embargo, ¿por qué es necesaria la cruz? 하나님은 사랑의 하나님이시지만 동시에 공의의 하나님입니다. Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. 지극히 거룩하시고 공의로우십니다. Él es supremamente santo y Él es de justicia. 그래서 절대로 죄인과 함께 있을 수 없고 Por eso no puede estar con el pecador. 죄 있는 자를 죄 없다고 할 수가 없어요. Y no puede decir que el pecador no tiene pecado. 그래서 사실은 딜레마인 겁니다. Por eso es un dilema. 어떤 기독교인들은 하나님은 사랑이신데 어떻게 사람들을 지옥에 보낼 수 있냐? Hay algunos cristianos que dicen, Dios es amor, ¿cómo Dios puede enviar a la gente al infierno? 하나님의 공의를 모르는 이야기입니다. Son personas que no conocen la justicia de Dios. 하나님은 사랑이시지만 공의의 하나님이라니까. A pesar que Dios es amor, es un Dios de justicia también. 아, 그래도 모슬렘 사람들 불쌍한데 Ah, pero pobrecitos los musulmanes. 하나님보다 사랑이 더 많은 것 같아요. Y entonces les parece que verdaderamente tienen más amor que Dios. 우리가 하나님보다 사랑이 더 많으면 안 됩니다. Nosotros no somos personas que amamos más a la gente que a Dios. 더 많이 할 수도 없고 No podemos amar más a las personas que Dios. 사랑의 하나님이지만 죄와 함께 있을 수 없어요. Es un Dios de amor, pero no puede estar con el pecado. 우리를 사랑해서 구원하고 싶지만 우리 죄 문제 해결되지 않으면 절대로 구원이 안 되는 겁니다. Y Él nos ama y desea salvarnos, pero si nuestro pecado no es solucionado, no nos puede salvar. 그래서 이 두 가지를 다 만족시키는 하나님의 지혜가 십자가예요. Por eso es que se necesita de la cruz, y esa es la sabiduría que Dios utilizó para cumplir ambas funciones. 십자가가 없이는 우리를 살릴 수가 없는 겁니다. Porque si la cruz no nos puede salvar. 십자가에는 엄청난 희생과 대가가 있습니다. Podemos ver que hay un gran precio y un gran sacrificio de la cruz. 우리가 우리의 공로가 아니고
아니고 믿음으로 은혜로 우리가 선물로 구원을 받지만 Y no es con nuestro mérito, sino por gracia que nosotros recibimos la salvación como un regalo. 그 십자가가 뭔지 가만히 깊이 있게 살펴보면 엄청난 대가가 있다니까요. Pero si nos fijamos en lo que es la cruz, vemos que hay un gran precio en esta cruz. 자, 죄의 대가는 성경에서 죽음이라고 이야기합니다. Nos dice que la paga del pecado es la muerte en la Biblia. 죄를 지으면 반드시 죽어야 돼요. Es decir, que si pecamos tenemos que morir absolutamente. 그래서 내 죄 문제를 끝내기 위해서는 내가 죽는 수밖에 없습니다. Por eso para terminar mi pecado yo tengo que morir. 육신만 죽을 뿐 아니라 영원한 죽음이 있죠. Y no solo la muerte de la carne, sino la muerte eterna. 그래서 지옥에 가는 거예요. Por eso es que vamos al infierno. 죄를 많이 지은 사람이 지옥 가는 게 아니고 No es que las personas que hayan pecado mucho van al infierno, 죄 문제를 해결받지 못한 사람은 다 지옥 가게 돼 있는 거예요. sino que todas las personas que no tienen solución a su pecado van al infierno. 왜냐? 죄의 대가는 사망이기 때문에. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. 사망은 육체의 죽음도 있고 영적인 죽음도 있단 말이에요. Y la muerte tiene muerte de carne, pero también muerte del espíritu. 2차 죽음이라고 합니다. Podemos decir que es la segunda muerte. 영원한 죽음입니다. Podemos decir que es la muerte eterna. 그게 지옥의 형벌입니다. Y este es el castigo del infierno. 죄의 대가로 다 죽어야 돼. Entonces, si somos pecadores, debemos de morir. 그래서 구약에서 한 가지 법을 만든 겁니다. Por eso es que en el Antiguo Testamento se hizo una ley. 나 대신 죄 없이 죽을 뭔가를 희생을 지내는 거예요. 희생제사를 지내는 거예요. Se tenía que dar una redención, es decir, se tenía que dar lo que es un rescate para la muerte de uno. 그래서 제사장을 통해서 나 대신 계속 아무 죄 없는 짐승들을 죽인 겁니다. Por eso es que en vez de las personas, los sacerdotes seguían ofreciendo a los animales sin pecado para que ellos murieran en vez de las personas. 레위기 17장 11절을 보니까 인간의 생명은 피에 있대요. Si nosotros vemos Levítico 17, la vida de la carne en la sangre está, en el versículo 11 nos dice. 그래서 피 흘림이 없으면 죄사함이 없다. Y por eso sin derramamiento de sangre no hay remisión. 근데 아무 피가 흘린다고 죄가 용서되는 게 아닙니다. Pero no por derramar cualquier sangre es que se perdona el pecado. 예를 들어서 제가 파비앙 목사님을 너무 사랑해. Por ejemplo, yo amo muchísimo al pastor Fabián. 그 파비앙 목사님이 죄인이기 때문에 내가 대신해서 죽어야 되겠다. Pero el pastor Fabián es pecador, entonces yo tengo que morir por él. 이래가지고 제가 막 십자가에 막 못 박아가지고 나를 죽인다. Y entonces digamos que me crucifican a mí. 죄가 용서될까요? ¿Será que se perdona su pecado? 용서 안 됩니다. No se perdona. 왜 안 되죠? ¿Por qué no se perdona? 나는 왜 죽었죠? ¿Por qué yo morí? 나는 파비앙 목사님의 죄 때문에 죽은 게 아니에요. No morí por el pecado del pastor Fabián, 내 죄 때문에 죽은 거예요. sino morí por mi pecado. 나도 죄인이니까. Porque yo también soy pecador. 그래서 죄인은 절대로 죄인을 위해서 죽을 수가 없어요. Por eso el pecador no puede morir por el pecador. 죄 없는 의인이 대신해서 죽을 수 있는 겁니다. Solamente el justo que no tiene pecado puede morir por el pecador. 필리핀에 보면 뉴스가 나오는데요. En Filipinas vemos en las noticias esto. 뭐 예수님 고난주간만 되면 자기를 막 십자가에 막 못 박더라고. Cuando es la semana de pasión, ellos se crucifican. 그거 한다고 죄 없어진 게 아닙니다. Pero no por hacer esto es que desaparece el pecado. 그 왜 그런 짓을 하는지 No 모르겠어요. sé por qué hacen esto. 그 못 박았다가 또 며칠 있다가 내려온다니까. Porque ellos se crucifican y después de unos días bajan. 계속 자기가 그런 짓 하면 예수님이 스트레스 받는다. Porque si ellos hacen esto, Jesús se estresa. 내가 아무리 사랑하고 내가 아무리 이 사람 대신해서 죽는다고 해도 내가 죄인이면 이 사람의 죄는 해결할 수가 없어. Aunque yo ame muchísimo a esta persona y por más que yo muera por esta persona, no se soluciona el pecado de esta persona porque yo soy pecador. 근데 아담의 모든 후손들은 아예 처음부터 죄인으로 태어난단 말이야. Pero todos los descendientes de Adán nacen como pecadores desde el principio. 태어날 때부터 하나님 떠나서 태어나고 Desde que nacemos estamos separados de Dios. 태어날 때부터 사단 아래서 태어나고 Y desde que nacemos estamos bajo Satanás. 그래서 태어났을 때부터 육신을 따라 살 수밖에 없어요. Y por eso es que desde que nacemos seguimos la carne. 그래서 아담의 후손으로는 절대로 이 죄 문제를 해결할 수가 없는 Por eso 겁니다. con un descendiente de Adán nunca se puede resolver este pecado. 그래서 하나님이 약속하신 거예요. Por eso es que Dios prometió 동정녀의 몸에서 나게 하겠다. que nacería del cuerpo de una virgen. 앞으로 너희 모든 죄 문제를 끝낼 분을 보내는데 동정녀의 몸에서 나게 하겠다. Y enviaré a alguien que va a solucionar todos los pecados, pero lo enviaré desde el que nacerá con el cuerpo de una virgen. 죄 없는 의인으로 이 땅에 오시겠다는 이야기. Es decir, vendrá a esta tierra como un justo que no tiene pecado. 어떻게 동정녀의 몸에 올 수 있냐? ¿Y cómo puede venir con el cuerpo de una virgen? 마태복음 1장에 보니까 성령으로 잉태돼서 오셨다. Mateo 1 nos dice que es nacido del Espíritu Santo. 성령으로 힘을 입어서 성령의 능력으로 잉태돼서 육신을 입고 있다고 오셨다. Nació con el poder del Espíritu Santo y nació en carne de esta manera. 그래서 예수님은 완전한 사람이고 완전한 하나님입니다. Por eso Jesús es 100%, es completamente hombre y completamente Dios. 완전한 인간인데 죄가 없으셔. Y entonces debido a que es perfectamente hombre, a pesar de eso no tiene pecado. 완전한 인간인데 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 분입니다. Y a pesar de que es perfectamente hombre, es Dios que vino en esta tierra vestido de carne. 창세기
창세기 1장의 아담이 거의 비슷한 상태였어요. Estaba en un estado casi similar a Adán en Génesis 1. 하나님은 아닙니다. Pero no era Dios Adán. 그러니까 똑같은 존재는 아니고 비슷한 존재였다. Por eso no era un ser igual, sino era similar. 죄가 없었어요. No tenía pecado. 완전했다니까. Era perfecto. 그 상태로 죄를 안 지었으면 안 죽는다니까요. Y si en este estado no pecaba, no tenía que morir. 예수님을 그래서 바울은 두 번째 마지막 아담이라고 이야기합니다. Por eso es que por eso es que Pablo llama a Jesús el postrer Adán. 창세기 1장의 아담, Entonces Adán en Génesis 1, 첫 번째 아담. el primer Adán. 그리고 마태복음 1장의 예수님, Y en Mateo 1, Jesús 성령으로 잉태해서 완전한 육신을 입고 이 땅에 오신 분. nació del Espíritu Santo y vino a esta tierra. 그분을 마지막 아담, A él se le dice el postrer Adán. 죄 없는 완전한 의인으로 오신 분은 딱 두 명이에요. Entonces podemos ver a dos personas que vienen como justos sin pecado. 창세기 1장의 아담, Adán en Génesis 1 마태복음 1장의 예수. y Mateo 1, Jesús. 죄 없이 이 땅에 육신을 입은 인간이 딱 두 명이라니까. Entonces vemos a esta tierra dos personas sin pecado que tienen cuerpo. 근데 예수님은 끝까지 죄를 짓지 않고 하나님에 순종하죠. Pero Jesús no pecó hasta el final y obedeció a Dios hasta el final. 죄가 없습니다. No tiene pecado. 그럼 죽을 필요 있습니까? Y 없습니까? entonces tiene necesidad de morir o no. 죽을 필요 없죠. No tiene necesidad de morir. 죽는 거는 죄 때문에 죽는 겁니다. La muerte es por el pecado. 죄를 짓지 않으면 죽을 필요가 없어요. Y si no pecamos no tenemos necesidad de morir. 그런데 우리 죄를 대속하기 위해서 대신 죽으셨다. Pero para hacer expiación por nuestro pecado Él murió. 그게 십자가입니다. Eso es la cruz. 말도 안 되는 이야기죠. Y es algo que no tiene sentido. 죄 짓지도 않았는데 대신 죽어라. Porque Él no ha pecado, entonces muere por ellos. 말도 안 되는 건데 그것도 죽으면서까지 순종을 하신 Y 겁니다. no tiene sentido, pero incluso esto obedeció hasta la muerte. 그래서 우리의 모든 죄를 십자가에서 다 끝냈다. Por eso es que terminó todo su pecado en la cruz. 그 십자가에서 끝내신 구속 사건을 성취하시고 적용시키시는 분이 성령입니다. Y aquel que esta obra de salvación, de rescate, lo aplica a nosotros es el Espíritu Santo. 자, 구원에는 이 삼위 하나님이 같이 역사하신단 말이에요. Es que la salvación es algo en donde el Dios Trino obra juntos. 십자가가 하나님의 지혜라니까. Podemos ver que la cruz es la sabiduría de Dios. 어떻게 인간을 구원할지 십자가와 부활, 이 구원의 계획을 세우신 분이 성부 하나님. Es que Dios Padre es el que planeó cómo voy a salvar al Padre, a las personas con la cruz y la resurrección. 그 성부 하나님의 계획을 완전히 순종하겠다 스스로 나서신 분이 성자 하나님. Y aquel que dijo que Él obedecerá completamente a este plan de salvación fue Dios Hijo, 예수 그리스도죠. Jesucristo. 그리고 그 십자가에서 완전히 이룬 그 구속을 사람들에게 믿게 만들고 적용시키게 하는 게 성령 하나님. Y Dios Espíritu Santo es el que aplica y hace creer a las personas verdaderamente este evento de salvación. 그래서 성삼위 하나님이 십자가와 부활을 모든 것에 간섭하시면서 인간을 살리기 위해서 지금까지 일하고 계시단 말이에요. Por eso es que el Dios Trino ha operado en todos los aspectos de la salvación del hombre y aún ahora se encuentra operando para esto. 근데 그 이위 하나님, 성자 하나님이 십자가 지시는 거는 우리가 사실은 상상할 수 없는 이야기입니다. Pero la verdad es que este Dios Hijo, el que verdaderamente cargarse la cruz es algo que no podemos ni imaginar. 자, 삼위 하나님이 다 three person 하나님이 전부 다 하나님이라니까. Entonces es que estas tres personas, es decir, el Dios Trino, todos ellos son Dios. 독립돼 있습니다. Y ellos son independientes. 서로 person이란 말이에요. Todos son personas. 근데 똑같아. Pero son lo mismo. 능력도 똑같고 생각도 똑같고 다 똑같아. Y en su poder y en su pensamiento y en todos son lo mismo. 그 중에 이위 하나님, Y podemos ver de esto es el segundo. 이 이위 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. Él vino a esta tierra vestido de carne. 근데 그 육신이 어디까지 계속되냐? Pero esta carne hasta dónde continuó? 영원히 계속돼. Eternamente. 예수님이 부활하실 때 부활체를 입으셨잖아요. Porque Jesús cuando resucitó, él tiene un cuerpo de resurrección. 그게 영원하다니까. Y ese cuerpo de resurrección es eterno. 하나님이 굳이 부활체를 가질 필요가 있습니까? Entonces, ¿Dios será que tiene necesidad de tener un cuerpo de resurrección? 없죠. ¿Verdad que no? 여러분이 하나님이라고 입장을 바꿔서 생각해 보세요. Entonces, ustedes piensen que son Dios. 영원히 육신을 입는 거라니까. Es vestirse de carne eternamente. 영원히 제한된 육신을 갖는 거라니까요. Y tener un cuerpo confinado en carne eternamente. 하나님이 그럴 이유가 뭐가 있어? ¿Qué razón tiene Dios de confinarse a sí mismo? 하나님 그럴 필요가 없잖아요. Dios no tiene necesidad de hacer esto. 이게 지금 얼마나 큰 이야기인지 여러분들 아셔야 됩니다. Debemos de saber entonces qué tan grande es esto. 우리가 개미 구하겠다고 개미 되는 거랑 차원이 다른 거예요. Es diferente incluso al que nosotros nos volvamos hormigas para salvar a todas las hormigas. 개미도 육신이고 우리도 육신이잖아. Porque las hormigas son carne y nosotros también. 하나님 육체가 없다니까. Pero Dios no tiene carne. 근데 우리 구하려고 영원한 육체를 입으면서까지 십자가를 지신 거라니까. Pero para salvarnos a nosotros, Él se vistió de un cuerpo de carne eternamente y así cargó la cruz. 십자가에서 이 고통당한다 그 고통 정도가 아니란
아니란 말이에요. Y entonces no simplemente es un padecimiento leve en la cruz. 아, 아팠다. 얼마나 못 박았으니까 아플까? 그게 No 아니라니까. es simplemente, estoy crucificado y me dolió. No es eso. 육체에 갇히실 필요가 없는 하나님이 영원한 육체를 입으면서까지 우리를 살리려고 했단 말이에요. Sino que verdaderamente Dios, que no tiene necesidad de estar confinado a la carne, decidió estar confinado a la carne eternamente para salvarnos. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 내 죄 때문에. Por nuestros pecados. 내 죄를 담당하기 위해. Para encargarse de nuestros pecados. 예수님이 십자가에 우리 죄를 담당했다는 표현을 고린도서에서 바울은 이렇게 표현을 합니다. En 1 Corintios, ¿qué es lo que expresa Pablo? De que cuando Jesús se encargó de nuestro pecado. 고린도 후서 5장 21절에 보니까 Si nosotros podemos ver en 2 Corintios 5:21, 죄를 알지도 못하신 자를 하나님께서 우리를 대신해서 죄를 삼으신 것은 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. 죄를 담당했다 이게 아니고 No es simplemente que cargó nuestro pecado, 하나님이 십자가에 달린 그 예수를 죄를 삼으신 것은 sino que verdaderamente Jesús fue hecho pecado en la cruz. 죄로 만들었다니까. Se le hizo pecado. 예수님이 죄라니까 죄. Entonces Jesús es pecado. 십자가에서 돌아가실 때 예수님은 우리가 지금 모든 죄를 담당하셨는데 하나님이 봤을 때는 죄요 죄. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él se encargó de todos los pecados de la humanidad, pero para Dios Jesús se volvió al pecado. 어떤 목사님이 이렇게 설교하더라고요. Algunos pastores dicen así. 예수님 돌아가실 때 먹구름이 쫙 끼잖아요. Entonces cuando Jesús carga la cruz, todos los cielos se oscurecen. 자기의 사랑하는 아들이 죽어서 너무 고통받으니까 하나님의 보기가 너무 힘들어서 먹구름으로 하늘을 가렸다. Y entonces Él decía que como su hijo amado había muerto, entonces como no podía verlo en esa forma, cubrió todos los cielos con las tinieblas. 그렇지 않습니다. Pero no es así. 그게 아니요. No es eso. 하나님은 예수를 죄로 보신 것입니다. Es que Dios vio a Jesús como pecado. 그 순간에 예수를 죄로 봤다니. En ese momento Jesús fue pecado para Dios. 내가 지은 죄로 봤다니. Entonces vio a Jesús como el pecado que nosotros cometimos. 전 인류의 모든 죄가 다 예수님 안에 응집이 돼 있다니까. Y entonces todo el pecado de la humanidad estaba en Jesús en ese momento. 그 죄는 뭐냐? ¿Y qué es ese pecado? 하나님이 참다가 괜히 참다가 진노를 내릴 수밖에 없는 하나님과 절대 함께할 수 없는 그런 존재가 죄입니다. Que verdaderamente Jesús se volvió aquel pecado que Dios se aguantó y se aguantó y se aguantó y se aguantó y ya verdaderamente iba a derramar su ira sobre este pecado que no permite que estemos con Dios. 그냥 예수님이 십자가에 달려 죽을 때 그냥 몸이 못 박혔으니까 아프다 이게 아닙니다. Entonces cuando Jesús cargó la cruz no le dolió simplemente por los crucifijos, 하나님이 그 예수님의 육체에 하나님이 우리에게 쏟아놓아야 될 모든 진노를 다 쏟아놓았다니까. sino sobre su carne, sobre la carne de Jesús, Dios derramó toda la ira que nosotros debíamos de haber recibido. 죄는 하나님의 원수라니까. Porque el pecado es el enemigo de Dios 하나님이 가장 싫어하는 겁니다. y es lo que Dios más detesta. 예수님을 가장 싫어하는 걸로 만들어 놓고 모든 진노를 다 쏟은 게 십자가라니까. Y entonces hizo de Jesús el más detestable y derramó toda la ira sobre él en la cruz. 그게 얼마나 무서운 사건인지 여러분 모르니까 우리가 정말 십자가를 함부로 생각하는 거예요. Y nosotros no conocemos qué tan temible es esto y por eso pensamos que la cruz es algo leve. 예수님 아시잖아요. Ustedes conocen a Jesús, 예수님이 이 땅에 완전한 인간이지만 신적인 지혜를 가지고 있잖아. que Él es completamente hombre pero que también tiene divinidad completa en esa tierra. 하나님과 단절되고 하나님의 진노를 받는 게 뭔지를 아시잖아요. Y Él sabe qué significa, qué es lo que es estar separado de Dios y ser pecado. 잡히시기 전날에 기도하시는 장면을 Y 생각해요. antes de cargar la cruz, ¿qué es lo que Él lograba? 땀이 핏방울 되듯이 하나님 앞에서 Y 기도했습니다. oraba hasta que su sudor fue como sangre. 뭐라고 기도했습니까? ¿Y qué es lo que oraba? 할 수만 있으면 이거 안 하면 안 됩니까? Dios, pasa de mí esta copa. 그 3번이나 기도하셨다고. 3 veces oró así. 할 수만 있으면 이거 안 하면 안 됩니까? Y si es posible, por favor, que no sea así. 아버지 내가 죄가 돼서 아버지 모든 진노를 다 받고 아버지와 단절되는 이거 안 하면 안 되겠습니까? Y entonces, Padre, ¿será que puedo evitar esto de que yo sea el pecado y que tú derrames toda la ira sobre mí? 우리는 하나님이랑 단절된 거 별거로 생각하지 않는데 Nosotros pensamos que la separación de Dios no es nada. 예수님 아시잖아요. 그게 얼마나 큰 건지. Pero Jesús sabía qué tan grande es esto. 그거 안 하면 안 되겠습니까? Y entonces, Padre, ¿será que puedes pasar de mí esta copa? 인성을 가진 예수님의 기도입니다. Entonces es la oración de Jesús como hombre. 그게 인간에게 얼마나 두렵고 떨리는 건지 알고 있기 때문에 Él sabía que en la humanidad que él tenía esto era algo sumamente temible. 3번이나 기도하셨어요. Y oró 3 veces. 그리고 결론적으로 하나님께 말씀합니다. Pero al final él le dice a Dios, 하지만 내 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 해주시오. pero que no sea de acuerdo a mi voluntad, sino la tuya, Padre. 그게 십자가입니다. Eso es la cruz. 내 죄 때문에 Por mi pecado. 내 죄 담당하기 위해서 Él se encargó de mi 죄가 pecado. 되시고 Él se volvió pecado. 아버지 모든 진노를 그 육신에 다 받으시고 Y él recibió toda la ira de Dios en su carne. 아버지와 단절되는 사건이란 거예요. Y él se dividió de Dios.
아들이 아파서 아들이 아픈 모습 보기 싫어서 너무 마음 아파. 그게 아닙니다. No es que simplemente Dios se ocultó porque no quería ver a su hijo sufrir, 죄인 아들 꼴도 보기 싫어서 몇 걸음 있는 거예요. sino que verdaderamente no quería ver a este pecado y por eso es que oscureció los cielos. 그 하나님이 인류에 쏟아야 될 모든 진노를 다 받을 자신이 있습니까? Y entonces hay alguien que verdaderamente pueda recibir esta ira de Dios que tiene que caer sobre toda la humanidad. 하나님이 뭐가 아쉬워서? Verdaderamente Dios, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? 하나님 뭐가 아쉬워서 영원한 육체 입으면서 그 진노까지 다 받고 그거 하냔 말이에요. ¿Qué necesidad tiene Dios de verdaderamente recibir esta ira para toda la carne, vestirse de carne para eso? 십자가는 하나님이 자기의 모든 걸 다 준 사건이라니까. Es que en la cruz de verdad Dios dio todo 나를 살리려고. para salvarme a mí. 그런데도 불구하고 내가 그걸 안 믿는다. Y a pesar de esto, si yo no creo en esta verdad, 그런데도 불구하고 나는 예수가 그리스도라고 안 믿는다. y a pesar de esto yo no creo que Jesús es de Cristo, 영원히 지옥 가도 괜찮죠. estaría bien si vamos eternamente al infierno. Si es 영원히 así. 심판받아도 괜찮은 거잖아요. Y entonces está bien si somos juzgados eternamente así. 십자가를 거부하는 거는 조그만 일이 아니라니까. Porque la salvación por cruz no es algo pequeño. 그래서 십자가를 받아들이지 않으면 하나님의 이 지극히 큰 은혜를 거절한다는 의미고, Por eso es que si no recibimos la cruz, nosotros estamos negando esta gran gracia de Dios. 히브리서 2장 1절 4절 보니까 하나님이 그 은혜로 베푸신 이 큰 긍휼을 그런 식으로 등한히 여기면 그 보응을 어떻게 피할 수 있겠냐? Por eso es que si nosotros vemos también en Hebreos 4, si nosotros vemos en Hebreos, nosotros vemos que si nosotros negamos esta gran gracia de la cruz, ¿qué nos puede salvar de esa ira? 하나님의 사랑과 십자가를 진짜 안다면 그 영원한 형벌은 당연한 거예요. Y verdaderamente si conocemos el amor de Él y su cruz, si conocemos este significado, es natural que lo obedezcamos. 그걸 진짜로 아는 사람은 예수를 그리스도로 안 믿을 수가 없고, Y las personas que verdaderamente conocen esto no pueden no creer en Jesús como el Cristo. 그거를 진짜로 아는 사람은, 그 십자가의 사랑을 아는 사람은 나를 위해서 살 수가 없는 Y las personas que verdaderamente conocen este amor de la cruz ya no pueden vivir por uno mismo. 그 사랑을 모르기 때문에, Pero por no conocer este amor, 그 사랑을 믿지 않기 por 때문에 no creer en este amor, 그 육신대로 살아갑니다. es que seguimos viviendo según la carne. 진짜 그 십자가 알면 육신대로 살 수가 없습니다. Pero si verdaderamente vivimos por esta cruz, entonces si nosotros conocemos esta cruz no podemos vivir por la carne. 고난, 고통 때문에 십자가를 부인하지 않습니다. Y no negamos la cruz por el sufrimiento del padecimiento. 고난 오고 문제 왔을 때 흔들리는 게 십자가를 부인하는 거라니까. Y verdaderamente cuando nosotros sufrimos y nosotros padecemos, negamos la cruz. 예수가 그리스도라는 걸 부인하는 거잖아요. Entonces negamos que Jesús es de Cristo. 그 십자가라면 어떻게 부인할 수가 있냐? Pero si conocemos esta cruz, ¿cómo lo vamos a negar? 죽음의 위기가 와도 부인할 수 없다니까. Aunque venga dolor y crisis de muerte, no podemos negarlo. 그 십자가를 아는 사람이 자기 십자가를 지고 주님을 쫓아가는 겁니다. Las personas que conocen a esta cruz toman su cruz y siguen al Señor. 여러분이 자기 십자가를 지고 그리스도의 길을 따라 걸어가시게 되기를 예수 이름으로 Los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que tomen su cruz y lo sigan a Él y vayan en pos de Él. 아멘. Amén. 진짜 그 십자가의 사랑을 받은 사람은 당연히 그렇게 살겠죠. Las personas que recibieron este amor de la cruz naturalmente viven así. 그렇게 안 산다는 건 그걸 모른다는 거예요. Y si no vivimos así, significa que no conocemos la grandeza de esta cruz. 그래서 그 십자가가 뭔지 계속 이야기해 줘야 되는 거예요. Por eso es que hay que hablar constantemente de qué es esta cruz. 18 갑니다. Vamos a ver la lección 18. 성전 미문 앞에 앉은 뱅이. El cojo frente a la puerta del templo de la hermosa. 자, 우리 사역자들과 목사님들이 많은 일을 하는 것보다 무엇을 보느냐가 더 중요합니다. Es más importante lo que nosotros vemos que lo que hacemos. 문제를 정확하게 보지 못하면 열심히 하는데 다른 일을 하고 있다. Porque si no nos fijamos en el problema preciso, es que nosotros nos esforzamos, pero resultamos haciendo otra cosa. 성전 미문 앞에 40여 세나 된 앉은 뱅이가 있는데 Vemos a un cojo que estaba a las puertas del templo de la hermosa por 40 años. 대부분의 사람들은 이 앉은 뱅이 문제가 다리를 못 쓰는 신체적인 문제. Y la mayoría de personas pensaban que el problema de este cojo era que no podía utilizar sus piernas. 그래서 돈을 벌지 못하는 경제적인 문제. Y también el problema económico que venía como causa de no poder ganar dinero. 이런 육신적인 문제로 생각을 했어요. Pensaban que el problema era físico. 자, 문제를 그렇게 보면 그렇게 도와주게 돼 있습니다. Y si vemos el problema de esta forma, ayudamos a la gente de esta forma. 아, 돈이 없으니까 돈을 도와주겠죠. Ah, como no tenía dinero, entonces se le daba dinero. 아, 걷지를 못하니까 들어서 맨날 이
이 성전 미문 앞으로 옮겨다주는 신체적인 봉사를 하겠지. Y como no podía caminar, entonces los cargaban de su casa al templo todos los días y hacían este servicio para ese cojo. 그런 봉사가 틀린 게 아닙니다. Y no es malo hacer estas cosas. 좋은 일이고 맞는 겁니다. Es bueno, es correcto. 이 사람 돈이 필요하고 Si esta persona necesita dinero 다리를 못 쓰기 때문에 늘 옮겨주는 사람도 있어야 됩니다. y debido a que no puede usar las piernas, sí tiene que haber alguien que lo cargue. 그게 틀렸다는 것이 아니고 No estoy diciendo que esté mal, 그거는 모든 불신자들도 똑같이 볼 수 있는 문제잖아요. pero eso es un problema que todos los no creyentes pueden ver de la misma forma. 불교 신자도 그거 볼 수 있잖아요. Los budistas lo pueden ver de esta forma. 심지어 종교가 없어도 그거 볼 수 있잖아요. Aunque uno no tenga una religión, puede ver el problema de esta forma. 불교 신자도 그 사람 도와줄 수 있잖아요. Los budistas pueden ayudar a esta persona de esta forma también. 그거는 인간이라면 당연히 도와줘야 되는 내용이고 Y esto como humano es algo que debemos de ayudar naturalmente. 기독교는 그걸 도와주는 게 아니란 말이에요. Pero los cristianos no deben de ayudar solo en esto. 기독교도 인간이기 때문에 그건 당연히 도와줘야 되는 건데 Claro, los cristianos son personas, deben de ayudar en esto también. 진짜 기독교가 도와줘야 되는 문제가 뭐냐? Pero ¿cuál es el verdadero problema en que el cristiano puede dar solución? 그걸 보지 못하면 기독교는 기독교가 아닌 겁니다. Y si los cristianos no saben ver esto, no son cristianos. 이 사람의 문제는 표면적으로 드러나는 육체적인 문제, 경제적인 문제가 아닙니다. Externamente el problema de esta persona era lo físico y lo económico, pero este no es el verdadero problema. 그 배후에 있는 본질적인 문제를 봐야 돼. Es que hay una esencia del problema que está detrás de eso. 원래 하나님이 인간을 창조할 때는 나면서부터 안진뱅이 되도록 창조하지 않았다니까. Dios creó al hombre, entonces no fue creado para que fuera de nacimiento cojo. 맞죠? ¿O no es así? 태어나면서부터 저주를 받아서 안진뱅이로 태어나게 만든 게 아니라니까 원래. Cuando el hombre fue creado, cuando nació, no se supone que debían de ser cojos. 왜 이런 문제가 오죠? ¿Por qué es que habían llegado estos problemas? 하나님을 떠났기 때문입니다. Porque ellos se habían separado de Dios. 그게 근본 문제라. Ese es el problema fundamental. 육신의 문제는 근본 문제 때문에 왔다니까요. El problema de la carne viene por el problema que es fundamental. 이 사람의 고통은 육신의 고통 맞지만 근본적으로는 하나님을 떠나 있는 게 가장 근본적인 문제예요. Y el dolor de esta persona sí es físico, pero más fundamentalmente su dolor es que está separado de Dios. 왜 하나님과 ¿Y 단절됐습니까? por qué está separado de Dios? 죄 때문에. Por el pecado. 왜 죄를 ¿Y 지었습니까? por qué pecó? 사단에게 속아서. Porque ha sido engañado por Satanás. 이 세 가지 근본 문제. Por esos tres problemas fundamentales. 그 근본 문제 때문에 눈에 보이는 문제가 나타난 거랍니다. Y por esos tres problemas fundamentales es que aparece el problema visible a los ojos. 따라서 이 근본 문제가 해결되지 않으면 아무리 다리가 나와도 이 사람은 참 행복은 없습니다. Por lo tanto, si esos tres problemas fundamentales no se resuelven, sin importar si esta persona sana de las piernas, nunca va a ser feliz. 다른 사람들 보세요. Porque miren a las demás personas. 다 걸어 다니는데도 불행하잖아. Todos caminan y están infelices. 걸어 다닌다고 행복한 게 아니라. Entonces, no por caminar es que somos felices. 돈이 있다고 행복한 게 아니라. No por tener dinero somos felices. 진짜 행복은 어디서 오냐? ¿De dónde viene la verdadera felicidad? 하나님을 만나고 하나님 예배할 때만 올 수 있다니까. Cuando nos encontramos con Dios, cuando le damos el culto a Dios, es que somos felices. 왜 그렇습니까? ¿Y por qué? 인간은 하나님의 형상이기 때문에. Porque el hombre es imagen de Dios. 인간은 영적인 존재로 창조받았기 Y 때문에. el hombre fue creado como un ser espiritual. 성령 충만받았던 베드로와 요한이 성전으로 올라가다가 이 사람을 쳐다봅니다. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, fueron a él y lo vieron. 이 사람을 주목해서 쳐다봤다고 성경이 돼 Y 있어요. la Biblia nos dice que se fijaron sus ojos en él. 그 문제를 정확하게 봤다는 이야기입니다. Quiere decir que ellos se fijaron correctamente en este problema. 베드로가 말합니다. Y Pedro le dice, 은과 금은 내게 없다. oro y plata no tengo. 은과 금이 없다는 소리가 아닙니다. Y no significa que no tenía plata y oro. 동전이 없다는 소리가 No 아니에요. quiere decir que no tenía monedas. 동전이 없는 게 아니고 동전이 너에게 답이 아니다. 이 No es que 소리입니다. no tenía monedas, sino le estaba dando a entender, la respuesta para ti no es que yo te dé una moneda. 진짜 너가 필요한 건 동전 아니다. Lo que tú necesitas no es moneda. 진짜 너가 필요한 건 내가 가지고 있는 Y 것인데 lo que necesitas es lo que yo tengo. 나사렛 예수 그리스도의 이름이다. Y es el nombre de Jesús de Nazaret. 아멘. Amén. 이 사람이 나사렛 예수의 이름으로 하나님을 만나야 행복하단 Y 말이야. esta persona se tenía que encontrar con Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. 그 예수 그리스도 이름이 선포될 때 이 사람이 육신에도 근본적인 부분에 힘을 얻죠. Y cuando se proclamaba este nombre de Jesús, entonces fundamentalmente también obtuvo fuerzas en su cuerpo. 발과 발목이 힘을 얻었다 이렇게 써 있습니다. Nos dice que sus tobillos cobrarán fuerzas en sus piernas. 근본적인 부분이 살아났다는 이야기죠. Significa que lo fundamental cobró vida en él. 더 중요한 건 뭐냐? Y lo más importante que es, 이 사람이 일어나자마자 바로 성전에 들어가서 하나님을 que 찬양합니다. desde que se levantó, él fue de inmediato al templo a alabar a Dios. 육신적으로 힘을 얻었다. 이게 지금 문제가 아니고 Lo importante no es que él había tenido fuerzas físicas, 진짜 일어난 변화는 그 영혼 속에 일어난 거예요.
sino el cambio verdadero ocurrió dentro de su alma. 죄와 저주와 사단 가운데 묶여있던 자가 지금 하나님을 만난 겁니다. Es que la persona que está atada por el pecado, Satanás y la separación de Dios ahora se logró encontrar con Dios. 진짜 이 안진뱅이가 원하는 건 뭐냐? ¿Qué era lo que quería este cojo de verdad? 하나님을 만나는 거예요. Era encontrarse con Dios. 하나님을 찬양하고 Y quería alabar a Dios. 하나님이 전에 들어가서 하나님과 함께하는 Y 거였습니다. quería entrar en el templo de Dios y estar junto con Dios. 근데 그걸 못하는 거예요. Pero no podía hacerlo. 왜냐? 율법에 따라서 부정한 자라고 여겨서 ¿Por qué? Porque según la ley era alguien impuro. 이 사람이 구걸을 하고 있지만 진짜 이 사람이 필요한 거는 하나님이다. Y él estaba pidiendo limosna, pero lo que él verdaderamente deseaba era encontrarse con Dios. 제가 이 학교에서 돌아오다가 한 거지를 만났어요. Yo cuando estaba en la universidad me encontré con una persona pobre. 막 술 냄새가 나더라고요. Y él olía a alcohol 저한테 50페소를 달래요. y me pedía 50 pesos. 왜 50페소가 필요하냐? ¿Y por qué necesita 50 pesos? 집에 가야 되는데 차비가 없대요. Es que yo tengo que ir a casa y no tengo para el pasaje. 50페소가 이 사람에게 필요합니까? ¿Será que esta persona necesitaba los 50 pesos? 50페소가 없어서 이 사람이 불행합니까? ¿Será que él era infeliz por no tener 50 pesos? 아니잖아요. ¿Verdad que no? 근데 그렇게 문제를 보는 사람 50페소 주겠죠. Pero las personas que piensan que este es el problema les darían 50 pesos. 제 돈을 안 줬습니다. Y yo no le di dinero. 제 눈을 쳐다보세요. Y le dije, mira mis ojos. 1분 동안 눈을 쳐다보래요. Y durante un minuto se quedó fijándose en mí. 한 가지 질문했습니다. Y después de esto, ¿qué pasó? 아저씨 행복하세요? ¿Usted es feliz? 이 사람 울더라고요. Y le pregunté si era feliz y empezó a llorar. 안 행복하네. Y él decía, no soy feliz. 너무 힘들다고. Y me cuesta mucho todo. 내가 50페소를 주면 행복하겠어요? Y si le doy 50 pesos, ¿usted sería feliz? 50페소가 있어도 불행한 사람이 있고 Hay personas que aunque tienen 50 pesos, ellos son infelices. 50페소가 없어도 행복한 사람이 있다. Y hay personas que aunque no tienen los 50 pesos, son felices. 사람은 50페소 때문에 행복하고 불행한 게 아니다. Las personas no son felices por no tener 50 pesos. 진짜 행복할 수 있는 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para verdaderamente ser feliz, ¿lo quiere escuchar? 복음을 전했어요. Le compartí el evangelio. 이분이 그 자리에서 울면서 예수 영접했어요. Y él llorando aceptaba a Jesús como el Cristo. 이 사람에게 제가 50페소를 줬습니다. Y le di los 50 pesos. 집에 갈 때 사용하라고. Bueno, vaya a casa. 안 받더라고. Pero él no lo quería. 하나님 나랑 함께 하시다. No, verdaderamente Dios me ha sanado, decía él. 나 50페소 필요 없다. No necesito sus 50 pesos. 난 하나님의 자녀다. Yo soy un hijo de Dios. 사람은 돈 가지고 살아나는 게 아닙니다. Es que las personas no cobran vida con dinero, 하나님을 만나야지 행복하다. sino ellos viven cuando se encuentran con Dios. 기독교는 돈으로 사람을 살리는 게 아니요. Y es que los cristianos no salvan a las personas con dinero, 말씀 운동을 통해서 사람 영혼을 살려야 된다. 이거. sino que hay que hacer el movimiento de la palabra para salvar a las almas de las personas. 그걸 놓쳐버리면 종교입니다. Y si no nos damos cuenta de esto, somos religión. 기독교는 종교가 아니에요. Pero los cristianos no son religión, 기독교는 생명이라니까. es vida. 아무도 아직 이 말을 안 해주기 때문에 예수를 못 믿고 하나님 못 만나서 죽어가고 있다니까. Pero hay personas que nadie les dice esto y por eso no se han encontrado con Dios y están muriendo. 여러분들이 책임지셔야 됩니다. Ustedes tienen que ser responsables de esto. 레온에 사는 사람들이 정확한 복음을 모르고 있어요. Las personas de León no conocen el evangelio preciso. 그래서 가정 문제, 경제 문제 계속 어려움을 당하는 Por eso es 겁니다. que tienen problemas familiares y de economía y todos los problemas. 뭘로 살려야 돼요? ¿Con qué hay que salvarlos? 나가서 말씀 운동을 펼쳐야 된다. Hay que salir y hacer el movimiento de la palabra. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 산다. Y creyendo que Jesús es el Cristo cobran vida. 아멘. Amén. 문제를 봐야지 정확한 일을 할 수 Deben de 있습니다. ver el problema precisamente para dar la solución. 안전뱅이의 이 문제와 고통은 저주 같은데 Y parecía que este problema y esta maldición de este cojo era una maldición. 진짜 눈을 뜨고 보면 축복입니다. Pero abriendo los ojos nos damos cuenta de que era bendición. 왜냐? 이 안전뱅이는 그 문제가 너무 크기 때문에 자기가 문제 가운데 있다는 걸 알아요. ¿Por qué? Porque este cojo sabía que su problema era tan grande que sabía que él necesitaba algo. 너무 힘들고 고통스러우니까 그리스도가 필요하다는 걸 알아요. Y él tenía tantos problemas y le era tan difícil que sabía que necesitaba el Cristo. 그게 그리스도를 만난 축복입니다. Y entonces es la bendición de encontrarse el Cristo. 반대로 보세요. Pero miren de la forma 이 opuesta. 안진뱅이 사건이 일어나고 난 다음에 유대 종교 지도자들 Después de que el cojo se levante, miren a los religiosos, líderes religiosos judíos, 대제사장들과 바리새인들 a los sumos sacerdotes y a los fariseos. 이 사람들은 이 일이 일어난 걸 보고 어떻게 하죠? ¿Qué es lo que ellos hicieron al ver esto? 예수 이름으로 이야기했다고 사도들을 잡아 죽이려고 한다는 거예요. Ellos querían atrapar y matar a los apóstoles que habían hablado en el nombre de Jesús. 왜 그러죠? ¿Por qué?
이 사람들은 자기네들은 예수가 필요 없어. Porque ellos pensaban que no necesitaban a Jesús. 나는 저주가 없어. Porque para ellos no tenían maldición. 나는 안진뱅이 문제가 없어. Porque ellos no tenían el problema de la cojera. 나는 경제 문제가 없어요. Ellos no tenían problema económico. 난 별 예수 그리스도가 필요하지 않아. Y entonces no pensaban necesitar a Jesús. 안진뱅이가 저주입니까? 대제사장이 저주입니까? Entonces, ¿será el cojo el que tenía la maldición o eran los líderes los que tenían la maldición? 대제사장이 저주랍니다. Los sumos sacerdotes eran los que estaban en maldición. 안진뱅이가 오히려 축복이라니까요. Porque el cojo era más bendecido. 눈을 열고 봐야 됩니다. Porque hay que abrir nuestros ojos a ver esto. 그리스도가 필요 없는 사람 가장 저주받는 사람. Porque las personas que dicen no necesitar de Cristo son los más maldecidos. 진짜로 레온을 살리고 멕시코를 살리려면 눈이 열려야 된다. Si verdaderamente queremos salvar a toda León y a toda México, debemos de abrir los ojos. 자, 19강입니다. Vamos a ver la lección 19. 실족한 세례 요한입니다. Vamos a ver a Juan el Bautista, quien tropezó. 세례 요한에 대한 이야기입니다. Vamos a ver a Juan el Bautista. 세례 요한은 엄청난 사람이죠. Juan el Bautista era alguien tremendo. 이미 잉태하고 세례 요한 태어날 때의 이 기사들을 읽어보면 하나님의 계획이 있는 사람입니다. Cuando vemos los registros acerca del nacimiento de Juan el Bautista, era alguien que tenía un plan de Dios. 부모님 이름이 사가랴 엘리사벳인데 Y entonces podemos ver que su madre era Zacarías y Elizabeth. 이 제사장 지파였고요. Y entonces, ¿qué significa? Que era de la tribu de los sacerdotes. 두 부모님 모두 의인이었어요. Y que ambos de sus padres eran justos. 그분들이 처음 이 아기를 가질 때부터 하나님의 말씀을 받습니다. Y desde que ellos tuvieron al bebé, ellos tuvieron esa palabra de Dios. 주 앞에 큰 자가 돼서 이스라엘 자손을 주 앞으로 돌아오게 하는 일을 할 아이다. Y que será un niño que verdaderamente hará grandes obras para el Señor y que hará que ellos regresen, que Israel regrese ante Dios. 이 아이가 앞으로 주의 길을 예비할 것이다. Y que Él preparará el camino para el Señor. 이미 잉태할 때부터 그 약속을 받았다니까. Desde que nació tenía esta promesa. 자라났죠? Y él creció. 굉장히 특이합니다. Y era algo muy curioso. 약대 털옷을 입고 Que él estaba vestido de pelo de camello. 가죽띠를 띠고 Y él estaba con un cinto de cuero. 메뚜기와 석청을 먹고 Y él comía langostas y también miel silvestre. 광야에서 살았어요. Y vivía en el desierto. 이상하죠? Qué raro, ¿verdad? 왜 그렇게 살까요? ¿Por qué vivía así? 많은 학자들은 이 세례 요한을 에세네파라고 이야기합니다. Y entonces, ¿qué es lo que dicen muchos académicos acerca de este Juan el Bautista? 이 에세네파가 뭐냐? ¿Y qué significaba esto? 에세네파는 지금 대제사장들과 지금 예루살렘의 종교가 전부 타락했다 이렇게 생각하는 사람들. Era una de las personas que pensaba que los sacerdotes y las religiones de ese tiempo ya habían caído. 그래서 정말 하나님이 원하는 참된 제사장이 세워져야 된다. Y que se tiene que levantar el verdadero sacerdote que necesita el pueblo de Dios. 계속 이런 이야기하니까 핍박을 받은 사람들이에요. Y entonces, como seguían hablando de esto, ellos eran perseguidos. 이 사람들 광야로 다 도망간 거예요. Y ellos habían huido hacia el desierto. 광야에서 동굴 파고 살았습니다. Y entonces ellos vivían en cuevas del desierto. 어떻게 보면 되게 양심적인 사람들이죠. De alguna forma son personas muy correctas. 의로운 사람들입니다. Son personas muy justas. 광야에서 그냥 동굴 속에 살면서도 우리는 진리를 위해서 살겠다. Y aún viviendo en cuevas en el desierto, ellos decían viviríamos por la verdad. 이런 사람들이었어요. Eran personas así. 그런 사람들이 이런 옷을 입고 Y estas eran las personas que se vestían de esta forma. 광야에서 살았다. Y ellos vivían en el desierto. 그러니까 이 세례 요한의 메시지가 회개하라, 천국에 가까웠다. Por eso el mensaje de Juan Bautista fue arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 이 독사의 자식들아, Y les decía generación de víboras. 누가 이 임박한 진노를 피하라고 그러냐? ¿Quién les dice que se libren de la ira venidera? 이런 이야기하면서 계속 사회개혁 이야기를 하는 겁니다. Y entonces, hablando de esto, les hablaba de una reforma social. 근데 보통 SNF라는 세례 요한은 틀려요. Pero verdaderamente Juan el Bautista era diferente a estas personas, 이미 태어날 때부터 사명을 받은 사람. sino que desde el principio él tenía este llamado, 주의 길을 예비해라. que verdaderamente había de preparar el camino del Señor. 그래서 주의 길을 예비하는 그 광야의 회개의 세례를 외친 자가 세례 Y 요한입니다. entonces aquel que gritó con ese arrepentimiento, con ese bautismo de arrepentimiento fue Juan el Bautista. 자기의 사명을 온전하게 감당했죠. Y él se encargó de su comisión. 많은 사람들을 회개시켰고 Y él hizo que muchas personas se arrepintiesen. 많은 사람들이 지금 시간표가 됐다 이걸 깨닫게 만들었고 E hizo que muchos se diesen cuenta de que era el tiempo. 많은 사람들은 이 사람 혹시 그리스도 아니야? 라고 Y 생각했어요. muchas personas pensaron, ¿acaso él no es el Cristo? 근데 자기 그리스도 아니라고 분명히 이야기했고 Pero él claramente dijo que
Él mismo no es el Cristo, 좀 있으면 내 뒤에 오신다. sino que viene después de mí. 근데 그분은 나랑 비교할 수 없다. Pero Él es alguien que no se puede comparar a mí. 나는 물로 세례를 베풀지만 Yo doy el bautismo con agua, 그분은 불로 세례를 베풀 것이다. pero Él bautizará con fuego. 나는 그분 준비하는 것이다. Y yo estoy preparando el camino para Él. 자기를 높이지 않고 자기의 해외 사명을 그대로 감당합니다. Sino que Él no se exaltó a sí mismo, sino que se encargó de su comisión. 그리고 자기를 낮추죠. Y Él menguó. 만약 그리스도가 오면 난 그 10만 건도 못 풀겠다. Y verdaderamente cuando el Cristo viene, yo no tengo ni el suficiente valor para atar los cintos de su calzado. 자, 예수님이 세례 요한을 뭐라고 평가했냐? ¿Y qué es lo que decía Jesús de Juan el Bautista? 마태복음 11장 9절에서 11절 보니까 Si nosotros podemos ver en Mateo 11, nosotros podemos ver 그는 선지자보다 더 나은 자다. que Él es mayor que todos los profetas. 그리고 여자가 낳은 자 중에 세례 요한 자보다 큰 자가 없다. Y también decía que de los que nacieron de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. 지구에 태어난 사람 중에 최고래 세례 요한. Y entonces significaba que Él era verdaderamente el mayor. 그게 예수님이 평가였습니다. Esto era lo que decía Jesús acerca de Juan el Bautista. 이 세례 요한이 지금 감옥에 갇힌 겁니다. Y ese Juan el Bautista estaba en la cárcel. 마태복음 11장은 오늘 우리 본문인데 Y si nosotros vemos en Mateo 11 lo que pasó, 언제 갇혔냐? ¿cuándo es que estuvo en la cárcel? 마태복음 4장에 갇혔어요. Fue en Mateo 4. 시간이 많이 흘렀죠. Es decir, había pasado mucho tiempo desde que fue encarcelado. 감옥에 있는 지 오랜 시간이 지난 후입니다. Había pasado mucho tiempo desde que él estaba en la cárcel. 왜 감옥에 갇혔냐? ¿Y por qué fue a la cárcel? 세례 요한이 헤롯을 갖다가 이 잘못했다고 꾸짖다가 Porque Juan el Bautista había culpado los males del rey Herodes. 헤롯이 자기 동생 부인이랑 결혼을 했어. Porque el rey Herodes se había casado con la mujer de su hermano. 헤로디온이랑 결혼하는 거 잘못된 거다. Y entonces el casarse con Herodías es lo incorrecto. 그 이야기 하다가 감옥에 갇혔다. Hablando de esta forma es que él fue preso. 그건 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 죽음을 두려워하지 않고 바른 거 이야기하는 사람입니다. Era una persona que no temía la muerte, sino hablaba de la justicia. 하나님 앞에서 봤을 때 틀렸다 그건 말하는 사람이에요. Y era una persona que si algo era incorrecto ante Dios, él lo hablaba. 감옥에 가도 죽어도 그 말하는 사람입니다. Y aunque él fuera a la cárcel y muriese, él hablaba de esto. 나쁜 사람이 아니고 괜찮은 Y 사람입니다. no era una persona mala, era una persona muy buena. 아주 의로운 사람이라고 볼 수 있어요. Y se puede decir que era justo. 그래서 예수님이 오셨을 때 가장 먼저 이분이 그리스도다 눈치챈 사람이 세례 요한이에요. Y el que primero se dio cuenta de que Jesús cuando vino, él era el Cristo, fue Juan el Bautista. 요한복음 1장에 보면 예수님 오자마자 세상 짐을 지고 간 하나님의 어린 양이로다. Y cuando vemos en Juan, cuando viene Jesús, ¿qué es lo que dice? Es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. 사실은 베드로보다도 훨씬 빨리 알았죠. La verdad es que lo supo más rápido que Pedro. 누구보다도 가장 먼저 예수가 그리스도라는 걸 안 사람이 세례 요한이에요. Aquel que supo más rápido que todas las personas que Jesús es el Cristo fue Juan el Bautista. 또 성령으로 이 세례를 줄 때 성령이 비둘기같이 내리는 걸 보죠. Y entonces ve que cuando se le bautiza viene el Espíritu Santo de Dios como una paloma. 그 음성을 들었습니다. Y escucha la voz de Dios. 이가 내 사랑하는 아들이다. Este es mi hijo en quien yo me he complacido. 그래서 세례 요한은 확신을 한 거예요. Y por eso es que Juan el Bautista tenía esta seguridad. 아, 이 예수가 그리스도구나. Ah, este Jesús es el Cristo. 그래서 자기 제자들이 나중에 예수님 제자들한테 다 가버렸다니까. Y por eso todos los discípulos de Juan el Bautista luego se van con Jesús. 안드레, 베드로 형제 안드레도 원래 세례 요한 제자였다니까. Andrés, el hermano de Pedro, ¿quién era? Originalmente él era el discípulo de Juan el Bautista. 이 세례 요한이 저 사람 그리스도라고 이야기하니까 자기 제자들이 다 가는 거예요. Y entonces cuando Juan el Bautista decía así, él es el Cristo, entonces todos se iban a seguir al Cristo. 그 세례 요한을 사랑하는 제자가 이러면 어떻게 합니까? Y entonces los discípulos que amaban a Juan el Bautista le decían, ¿cómo puede ser esto? 이제 사람들이 전부 예수님 쫓아갑니다. Todos ahora están siguiendo a Jesús. 세례 요한이 뭐라고 하죠? ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista? 그는 흥하여야 갖고 나는 망해야 된다. Que es necesario que él crezca y que yo mengue. 대단한 사람이죠. Es una persona impresionante entonces. 좋은 목사님 와가지고 막 우리 교인 뺏기면 열받을 거 아니에요, 목사들이. Entonces los pastores se enojarían si viene un pastor y se lleva a todos los miembros. 요새 교회에서 많이 그러잖아요. Hoy en la iglesia es algo así. 근데 그 사람이 가서 은혜 받는다니까 거기 가서 살면 좋지. Pero él que había dicho, cuando ellos iban a recibir gracia, está bien que se 나한테 vayan. 은혜 못 받는 사람 다 가서 은혜 받고 살아나면 Que todas las 좋지. personas que no reciben gracia conmigo, que vayan con él y todos reciban esta gracia. 저는 세계에서 이런 목사들 잘 못 봤어요. Yo no he visto a pastores así en el mundo. 내 교인이 저 교회 가면 막 원수가 된다. Y entonces cuando los miembros de la iglesia se van a otra iglesia, entonces ya son enemigos.
세례요한 대단한 사람입니다. Entonces Juan el Bautista era alguien sumamente impresionante, 진짜로 예수가 그리스도라는 걸 알았고 porque sabía que Jesús era el Cristo. 진짜로 그리스도 때문에 자기는 망해도 좋다고 생각해요. Y él dijo, está bien si yo mengo, está bien si yo caigo, porque él es el Cristo. 그걸 누구보다도 가장 먼저 깨달은 사람. Y él es la persona que mayormente, más primero que todas las personas, se dio cuenta de esto. 그러니까 예수님이 지금까지 태어난 자 중에 가장 크다고 이야기하는 거예요. Y por eso es que Jesús le había dicho que de hombre nacido de mujer no había más grande que Juan el Bautista. 그런데 이 세례 요한이 오늘 감옥에서 드디어 마태복음 11장에 흔들리기 시작한 겁니다. Pero en Mateo 11, en la cárcel, es que este Juan el Bautista empieza a resbalar. 제자들이 예수가 하는 일을 계속 이야기 보고를 해주는데 Porque los discípulos le vienen a decir qué es lo que hacía Jesús como el Cristo. 계속 보고를 듣다가 흔들리기 시작합니다. Pero escuchando este informe, él empieza a temblar. 예수가 그리스도 맞나? ¿Será que este Jesús verdaderamente es el Cristo? 이래가지고 제자를 예수님한테 보냅니다. Y envía a estos discípulos a Jesús. 제 예수님한테 뭐라고 물어보냐? ¿Y qué pregunta Jesús? 당신이 그분 맞습니까? ¿Eres tú el que habíamos esperado? 아니면 또 다른 사람을 기다려야 됩니까? ¿O hemos de esperar a otro? 분명히 온다고 했는데 Y claramente él había dicho que sí era. 당신이 그분 맞습니까? Pero le pregunta otra vez, ¿eres tú el que 아니라고 하면 es? 우린 다른 사람을 기다려야 됩니까? Y si tú dices que no eres, entonces tenemos que esperar a alguien más. 뭐가 흔들렸죠? Entonces, ¿qué es lo que había temblado en él? 예수가 그리스도라고 하는 이 믿음이 흔들리기 시작. La fe de creer en Jesús como el Cristo había temblado. 왜 흔들렸을까요? ¿Y por qué tembló esto? 세례 요한이 증거했던 예수님의 모습은 이런 모습입니다. Porque verdaderamente el Cristo de que testificaba Juan el Bautista era algo así. 세례 요한이 예수님에 대해서 증거한 것 중에 이런 이야기가 있어요. Cuando Juan el Bautista testificaba de Jesús, hablaba así. 이제 그분이 오면 타작마당에서 쭉정이와 알곡을 가린다. De que ahora cuando Él venga, Él va a dividir el trigo y los que no son. 쭉정이는 전부 불에 태워버리고 Y los que no son estas ramas van a ser quemadas en el fuego. 알곡은 걷어들이게 돼 있다. Y entonces los granos van a ser recogidos. 심판이죠. Es el juicio. 개혁이죠. Y es la revolución. 의인을 살리고 악인을 다 죽여버리는 Es salvar a los justos y matar a los impíos. 그런 그리스도를 기다리고 있어요. Él estaba anhelando a un Cristo así. 근데 예수님이 왔는데 아직도 악인이 활발하게 살고 있고 Pero Jesús venía y todavía los impíos vivían bien. 자기는 의인이잖아요. Y Él era justo. 헤롯이 악인이잖아. Y Herodes era el impío. 헤롯이 자기를 가뒀잖아요. Y Herodes es el que lo encarceló a él. 그러면 그리스도는 무슨 일을 해야 되죠? Y entonces el Cristo, ¿qué tenía que hacer? 헤롯을 쳐서 죽여버리고 Tenía que matar a Herodes 세례 요한을 감옥에서 y 꺼내야지. tenía que liberar a Juan el Bautista de la cárcel. 사회를 전부 뒤집어야지. Y tenía que cambiar, volcar toda la sociedad. 그런 일이 안 일어나는 거예요. Pero esto no ocurrió. 마태복음 4장에서 마태복음 11장까지 시간이 많이 흘렀는데 그런 일이 안 일어나요. Desde Mateo 4 hasta Mateo 11 podemos ver que pasó muchísimo tiempo y no ocurrió eso. 이러니까 흔들린 겁니다. Entonces él empezó a temblar. 하나님의 말씀까지 들었는데 Era aunque había escuchado la voz de Dios, 성령이 오는 것까지 봤는데 aunque vio que el Espíritu Santo venía sobre Jesús, 말씀도 듣고 증거도 봤는데 y aunque 흔들리기 escuchó la 시작했어요. palabra y vio la evidencia, él tembló. 왜 흔들리죠? ¿Por qué? 현실 쳐다보고. Porque vio la realidad. 세례 요한만 그런 게 아닙니다. Y no solo Juan el Bautista, 아담도 똑같아요. Adán igual. 분명히 말씀 받았고 Claramente recibió la palabra. 하나님부터 말씀 직접 받았는데 Claramente recibió la palabra de Dios. 선악과 먹으면 죽는다고 했는데 Y le había dicho Dios, si comes de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás. 하와가 먹는데 안 죽어. Pero Eva comió y no murió. 그러니까 흔들린 거 아닙니까? Y entonces tembló. 그래서 자기도 먹었죠. Y por eso él también comió como ella. 세례 요한도 똑같은 겁니다. Igual fue Juan el Bautista. 육신적인 그리스도를 생각하고 그게 안 되니까 흔들리기 시작해요. Pensó en un Cristo físico y como no resultó como él anhelaba, es que empezó a temblar. 어떻게 보면은 육신적인 그리스도를 따라갔던 사람들이랑 지금 똑같은 수준입니다. Y de alguna forma podemos ver que está al mismo nivel de las personas que creían en Cristo físicamente. 그래서 예수님이 세례 요한에 대해서 한 가지 평을 더하신 게 있는데 Por eso es que verdaderamente Jesús dice algo más de Juan el Bautista. 그게 뭐냐? ¿Y qué es esto? 천국에서는 지극히 작은 자라도 세례 요한보다 크다. Entonces nos dice que en el cielo, por más pequeños que sean, serán mayores que Juan el Bautista. 지금까지 중에 가장 큰 자인데 Porque hasta ahora él era el mejor. 천국에서는 지극히 작은 자도 세례 요한보다 크다. Pero en el cielo y los menores, los peores, serán mejores que Juan el Bautista. 이게 무슨 소리죠? ¿Qué significa esto? 천국에는 누가 있죠? Que en el cielo, ¿quiénes están? 예수를 그리스도로 믿는 사람들만. Aquellos que creen en Jesús como el Cristo.
지금 세례요한이 그 흔들리고 있단 말이에요. Pero es que Juan el Bautista está temblando en esta fe. 자, 예수님이 이 사건을 통해서 말씀을 주십니다. Y entonces a través de esto, ¿qué es lo que le dice Jesús? 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다. Que verdaderamente bienaventurado es el que no resbala. 나를 때문에 실족하지 않는다는 게 무슨 소리입니까? Bienaventurado es el que no haya tropiezo en Jesucristo. 상황과 환경 쳐다보고 예수가 그리스도라는 믿음이 흔들리지 않는 자는 복이 있다. ¿Qué significa bienaventurado? Es aquel que aunque mire la realidad, aunque mire la situación, no tropieza y cree en Jesús como el Cristo. 아멘. Amén. 그게 복이 있는 사람입니다. Ese es el bienaventurado. 상황과 현실을 쳐다보는데도 그게 아닌 것 같은데도 예수가 그리스도 모든 문제 끝났다. Porque aunque miremos la situación y la realidad y parezca que las cosas no van a resultar, verdaderamente Jesús es de Cristo a pesar de todo. 그 믿음 가진 자가 복이 있다. Los que tienen esa fe son bienaventurados. 어떤 현실 상황에도 속지 않는 자가 복이 있다. En cualquier situación en realidad no tiemblan, entonces son los bienaventurados. 히브리서 11장에 보니까 믿음은 보이지 아니하는 것들 실상을 붙잡는 게 믿음입니다. Y si nosotros vemos en Hebreo nos dice que la fe es la esperanza de lo que no se ve. 눈에 보이는 건 허상이다. Porque lo que se ve no es la verdad. 눈에 보이지 않는 실상을 붙잡는 게 믿음이다. Y la fe es aferrarse a lo que no se ve. 겉으로 일어나는 현실 상황 보지 말고 No viendo las cosas que ocurren externamente o la realidad, 하나님의 말씀을 붙잡는 게 믿음입니다. sino el aferrarse a la palabra de Dios en la fe. 세례요한이 하나님의 말씀을 놓쳐버렸어요. Juan el Bautista había perdido la palabra. 이가 내 사랑하는 아들이다. Y entonces había dicho verdaderamente, este es el Hijo. 이가 바로 그리스도다. Este es el Cristo. 이분이 바로 그리스도다. Este es el Cristo. 그 말씀을 놓쳐버렸다니까. Y él había recibido esta palabra y lo perdió. 왜 놓치죠? ¿Por qué lo perdió? 현실 상황 보고. Por la realidad. 그 다음에 어떻게 믿음 가졌는지 잘 모릅니다. 성경이 말을 안 하기 Y la 때문에. Biblia no nos dice qué fe tuvo posteriormente. 우리가 천국에 가 있으려면 지금 이 세례요한의 상태보다는 더 큰 믿음을 가지고 있어요. Es decir, que si queremos ir al cielo debemos de tener una fe mayor a Juan el Bautista en este tiempo. 제 말이 아니죠? Y no lo que digo yo. 예수님이 그렇게 말했어요. Jesús lo dijo. 천국에 지극히 작은 자도 뭐 세례요한보다 크다니까. Que incluso los menores en el cielo son mayores que Juan el Bautista. 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 자만 천국에 들어간다. Solamente aquellos que creen de verdad en Jesús como el Cristo entran al cielo. 진짜로 믿으면 어떻게 되냐? Y si verdaderamente creemos ¿qué pasa? 보이는 현상, 현실, 상황 거기에 속지 않습니다. No somos engañados por la realidad, la situación, el ambiente que vemos. 그래서 세상에게 속지 않고 Y por eso no somos engañados por el mundo. 사단에게 속지 않고 No somos engañados por Satanás, 세상을 이기게 됩니다. sino vencemos al mundo. 요한일서 5장 1절 예수가 그리스도이심을 믿는 자. Entonces nos dice en 1 Juan 5:1 a todo aquel que cree en Jesús como el Cristo. 5장 4절 이 사람이 세상을 이긴다. Y nos dice en el versículo 4 que estos son los que vencen al mundo. 5장 5절 이 믿음으로 세상을 이긴다. Y nos dice en el versículo 5 que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. 그래서 이 사람은 세상의 육신의 얽매여서 살지 않습니다. Y por eso es que estas personas que creen de esta forma no viven atadas al mundo, 오직 하나님의 소원을 위해서 사는 겁니다. sino viven solamente por el deseo de Dios. 세상을 위해서 살지 않습니다. No viven por el mundo, 이 땅의 것을 위해서 살지 no viven por las 않습니다. cosas de la tierra, 하나님의 언약과 계획을 위해서 산다. sino viven por el plan y el pacto de Dios. 그게 뭐냐? ¿Y qué es esto? 세계복음합니다. Es la evangelización mundial, 주님의 재림을 준비하는 거. para prepararse para la venida del Señor. 이 천국 복음이 증거되고 난 이후에 끝이 오기 때문에 Y después de que ese evangelio del reino se ha dado como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 이 땅에서 이 믿음을 가지고 이렇게 살아가는 자가 복이 있도다. Y aquellos que en esta tierra viven con esta fe y viven de esta forma, bienaventurados son. 아멘. Amén. 참된 축복받는 여러분 되시기를 바랍니다. Yo espero que verdaderamente tengan esta bendición. 10분 쉬었다가 다시 시작하겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos y empezamos.